શાહજહાનપુરમાં શહીદોની પ્રતિમાઓ પર બુલડોઝર ચલાવવાની ઘટનાથી વિવાદ. વિરોધ કરતા સમાજસેવક પોતે જ કબર ખોદીને સૂઈ ગયા. ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાનપુર જિલ્લામાં રસ્તાના સૌંદર્યીકરણ દરમિયાન શહીદોની પ્રતિમાઓ પર બુલડોઝર ચલાવવાની ઘટનાએ ભારે વિવાદ સર્જ્યો હતો. સમાજસેવક સલમાન નબીએ ખન્નોત નદીના કિનારે એક અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમણે પોતાના હાથે એક કબર ખોદી તેમાં પોતે સૂઈ ગયા અને બાજુમાં રાષ્ટ્રધ્વજ તિરંગો રાખ્યો અને ન્યાયની માંગ કરી હતી. मेरे देश के शहीदों का शहीद दिवस वाले दिन बुलडोजर चलाया गया. मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरा दिल रो रहा है, मैं नहीं रो रहा हूं, पूरा देश रो रहा है. जिन देश के शहीदों ने बलिदान दिया, आज पहले गोरों ने अत्याचार करा था, अब काले जो अंग्रेज हैं वो अत्याचार कर रहे हैं शहीदों के ऊपर. और जब तक शहीदों का इंसाफ नहीं मिल जाएगा मेरे देश के शहीदों को, जब तक नहीं मैं लिख लूँगा. और जो नगर आयुक्त हैं उनको हटाया जाना चाहिए था तत्काल. एडके सिंह हैं और तमाम संबंधित अधिकारी उनको पर FIR दर्ज करके उन पर कार्रवाई करी जाती, तब मेरे दिल को शांति मिलती, मेरे देश की जनता को शांति मिलती और जनता से माफ़ी मांगना चाहिए. સ્થાનિક લોકોના ઉગ્ર વિરોધ અને મુખ્યમંત્રીની નારાજગી બાદ તંત્ર દ્વારા 24 કલાકના ટૂંકા ગાળામાં જ શહીદ રોશન સિંઘ, અશફાક ઉલ્લા ખાન અને પંડિત રામપ્રસાદ બિસ્મિલની નવી પ્રતિમાઓ ટાઉન હોલ ચિંતન ચોક પર સ્થાપિત કરી દેવામાં આવી છે. નગર આયુક્તના જણાવ્યા અનુસાર આગામી એક સપ્તાહમાં આ પ્રતિમાઓ પર શેડ અને સુશોભનનું કામ પણ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવશે. टाउन हॉल तिराहे पे शहीदों की जो प्रतिमाएं लगी थी, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इस कार्य को बहुत शीघ्रतापूर्वक करते हुए शहीद प्रतिमाओं को पुनः स्थापित किया जाए एवं सत्सम्मान इसमें माल्यार्पण आदि और नगर के नागरिकों का जो भाव है वो श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन इनके प्रति हम लोग अर्पित करें. इसके क्रम में नगर निगम की पूरी टीम लगी और 24 घंटे के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियत समय हम लोग को दिया था उसके पूर्व हम लोगों ने मूर्तियों को बहुत ही अच्छे ढंग से पुनः स्थापित करने का कार्य हम लोगों ने संपन्न कर लिया. इस प्रोजेक्ट में अभी और कुछ कार्य वहाँ शेष है जो युद्ध स्तर पर जारी है और आने वाले एक सप्ताह में वो सारे काम जो वहाँ अवशेष हैं इसमें मूर्तियों को सेट की व्यवस्था की जानी है. अभी फर्श बननी है, कुछ वहाँ पे फ्लावर डेकोरेशन और कुछ गार्डन्स भी तीनों तरफ है, प्लस साइड में ग्रिल एरिया है, CCTV वगैरह. ये सारा चीज़ भी हम लोग आगामी एक सप्ताह में करके इस पूरे प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लेंगे. આ મામલે તંત્ર દ્વારા કડક હાથે કામ લેતા નગર નિગમના 2 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને બેદરકાર કંપની સામે પણ કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે. આઝાદ ભારતમાં ક્રાંતિકારીઓના અપમાનને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર પણ ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.